नमस्कार जय जगन्नाथ आजिर एही भिडियोरे मु आपनमानकु स्वागत जनाउछि। बेले बेले आम हाथरू जिनिसपत्र खसी जाइथाय। ज्योतिष शास्त्र अनुसार किछि एभଳି जिनिस रहिछि जहा हाथरू खसिले अत्यंत अशुभ होइथाय। कहिबाकू गले एहा मनिषर कार्य बिगाड़िबा सहित क्षति हेबार संकेत देइथाय। पौराणिक मान्यता अनुसार अनेक कथा प्रचलित रहिछि जेउथिरे किछि कार्य बा घटना को शुभ बा अशुभ मना जाइछि। दैनंदिन कार्य आम हाथरू किछि ना किछि खसी पड़िथाय, पुनश्च आमे एहाकू पूर्व स्थिति रे रखि देइथाउ, किंतु एथिरे किछि लोक ध्यान देइ नथांती। बेले बेले वातावरण हाथरू जिनिस खसी पड़िथाय। एभଳି मना जाइथाय कि किछि जिनिस आपणक हाथरू खसिबा द्वारा आपणक जीवन उपरे खराब प्रभाव पकाइथाय। जदि आपणक सहित मध्य एभଳି हेउची ताहाले बुझी जांतु कि आपणक जीवन रे कठिन समस्या माड़ी आसुची। तेबे चालंतु सेही शुभ और अशुभ कार्य बा घटना विषय रे जानिबा। क्षीर हाथरू खसी पड़िबा। शास्त्र अनुसार क्षीर फुटी फुटी उतुरी जिबा अत्यंत शुभ होइथाय। एहा सहित क्षीर रहिथिबा पात्र आम हाथरू खसी पड़िले अत्यंत अशुभ साब्यस्त होइथाय बोली मान्यता रहिछि। क्षीर सहित चंद्रंकर संबंध रहिछि, तेणु मान्यता रहिछि कि क्षीर उतुरी जिबा बा क्षीर पात्र हाथरू पड़ीगले आर्थिक संकट रे मुकाबिला करिबाकू पड़िथाय। एहा सहित मानसिक असुस्थता मध्य देखा जाइथाय। द्वितीय रे हाथरू खाद्य थाली खसी जिबा। धार्मिक मान्यता अनुसार खाद्य परसुथिबा समय हाथरू खाद्य थाली खसी पड़िले एहा अत्यंत अशुभ साब्यस्त होइथाय। एहार अर्थ हेउची आपणकर घर को आर्थिक संकट माड़ी आसुची एवं दारिद्रता ग्रास करि पारे। तृतीय रे हेउची हाथरू पूजा थाली खसी पड़िले। ज्योतिष शास्त्र अनुसार बेले बेले आम हाथरू पूजा थाली खसी पड़िथाय। एहा साधारणतः कथा अटे, किंतु जदि कौनसी व्यक्ति हाथरू पूजा थाली खसी पड़ुची ताहाले बुझी जांतु कि ईश्वर आपणको उपरे प्रसन्न नाहांती। एहा सहित भविष्यत रे आपणको कौनसी कठिन समस्या दे गति करिबाकू पड़ी पारे। चतुर्थ रे हाथरू तेल पड़ी जिबा। रोषेई घरे तेलर प्रयोग होइथाय एवं पूजा घरे दीप प्रज्वलन पई मध्य तेलर व्यवहार होइथाय। तेल को शनि ग्रहर कारक मना जाइथाय, तेणु घरे बारंबार तेल पड़िबा द्वारा अशुभ परिमाण प्राप्त होइथाय। बारंबार हाथरू तेल पड़िबार अर्थ हेउची आपणक जीवन रे कौनसी कठिन समस्या बा समय आसीबार संभावना रहिछि। एहा सहित आपण अधिक ऋण नहीं पारंती। पंचम रे हाथरू लुण पात्र खसी पड़िबा। ज्योतिष शास्त्र अनुसार हाथरू लुण खसी पड़िबा अशुभ संकेत देइथाय। जदि आपणक हाथरू बारंबार लुण खसी जाउची ताहाले बुझी जांतु कि आपणक कुंडली रे चंद्र और शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति रे रहिछि, जहा फल रे दाम्पत्य जीवन रे अनेक समस्या देखा जिबा सहित जीवन साथी सहित अजथारे मतभेद होई पारे। तेणु कौनसी जिनिस आपणक हाथरू खसिबा साधारण कथा, एथिपई अधिक चिंतित हुअन्तु नाही। मने रखंतु दारिद्रता आपणक घरे केबे भी प्रवेश करिबो नाही। जदि आपणक घरे एही पांचटी जिनिस रहिछि तेबे आसंतु जानिबा कौन से पांचटी जिनिस। मनुष्य जीवन रे अनेक समय रे वैज्ञानिक सहित जड़ित रहिथिबा बेले अनेक ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र सह जड़ित रहिथाय। जदि एहाकू अवमानना करंती ताहाले मनुष्य अनेक असुविधार सम्मुखीन होइथाय। आज आमे आपनकू किछि वास्तुशास्त्र विषय रे कहिबाकू जाउछु, जहा विषय रे जानिबा परे दरिद्रता घर भितरे प्रवेश करिबो नाही। मनुष्य जीवन अनेक सुख दुख हानि लाभ दे गति करिथाय।
ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦାରିଦ୍ରତାର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ସମୟରେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ହେଲେ ଦାରିଦ୍ରତା ସମୟରେ ଏଡ଼ାଇ ହୋଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 5ଟି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଦାରିଦ୍ରତା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ରଖିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1ରେ ହେଉଛି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଦେବତା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରଖିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶୁଭର ଦେବତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି ତେବେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2 ଶଙ୍ଖ। ଶଙ୍ଖକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଦେବତା ହସ୍ତରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶଙ୍ଖର ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯଦି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଘରେ ବାଜେ ତେବେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ରଖି ଶଙ୍ଖକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3ରେ ବଂଶୀ। ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଅତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବାଦନ ଅଟେ। ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି। ଘରେ ଏହି ବଂଶୀକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୁବେର ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନର ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଦୁଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭକ୍ତି ଓ ପୂଜା ମାର୍ଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ତେବେ ଧନ ବର୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 5 ମାଛ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ମାଛ ରଖାଯାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଘରୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନରେ ମାଛ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।